गुम्मा मिनी स्टाडियम ठारे उपहार अनुष्ठान पक्षरु मेगा स्वास्थ्य सेवा शिविर अनुष्ठित। गजपति जिला गुम्मा ब्लॉक अंतर्गत गुम्मा मिनी स्टाडियम ठारे आज 11टा बेले उपहार अनुष्ठान पक्षरु मेगा स्वास्थ्य सेवा शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। गुम्मा ब्लॉक रो लोकमानक पई एही मेगा निःशुल्क स्वास्थ्य मेलार आयोजन उपहार सेवा अनुष्ठान पक्षरु करा जाइथिबा बेले श्रीकाकुलम स्थित जेम्स हॉस्पिटल सहयोग रे एही स्वास्थ्य सेवा शिविरटी परिचालित होइतिला। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମେଳାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନେମୀ ମଣ୍ଡଳ, ଉପହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ରଜତ କୁମାର ପାଣି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳକ ବିରଜ ମୋହନ ପାଳକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାଗଣା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।